Salam alaikum. Mubanzani moi président Kamena. À la message kalawa sunani denuma. Musuma kema amobana adi. Donc akmakane odi kalawa. Wato ma damna la kadi. D'abord nafolenya moni malati. On l'a conseillé, mais président à nous association bureau mais conseiller là qu'elle a lu qu'elle place la numakan où l'été au madi vraiment pour dernier mamadi kabo kamando où les signes kidnappé au d'affaires on a Diani Mouri Mara Condé où les voilà fingedi voilà comptable dit voilà trésorier où les hakiri où les signes moi au kuna kama worku kono ben karo mina mo yangmala o la barale donc na pe ma ni galasen président na fuma anu mi yame la kana be association ma wole gomadi madame na le premièrement le président be kuma abe association présenté sunani dirna bon il est namina ila au cours assalamu alaikum mobade islama de na foli sila bema bemine kabakumala den kabakumala sunani den doma bodoro ke ko musu message metimini mayni ngani mema bena preda ana me fula bena mena be fala meni di hakili sura kono donc bi kakumala kumakan ibaye na association me akriye ni ka groupe formé pour que be kemen kalama parce que mo silana pour ne pas que mo arati na kuma fala ne sodem be hakima bebe wo korolo do men aratiti motina aratila amma sala foi la fo masame na modana motina arat me wani sala mo après dana kuma mal toujours bebe sama fenna en vidéo bebe sama fenna parce que kuma be do yara nyasima kuma be bunyela nyasima ni ka suvi ibe ko yaro ibe se quand même développer mo ko ni bulo sama ni benye sunani ndi mo bulo sama ni benye ko ni ko kadem be parce que mo be kili ko mi wato sunana wole sama to wole sto sibli par donc kuma mini be achalai be miri faso kanima kafo ko ala bato de le faso kanine be miri gerama be miri soma hali bini moyo wala sone nya tele ma mentene be do na so ni kisi motoka bele kele ko tu gbasi la kabo si boro ha yedo kamandu ha yedo kanikoro ha yedo fredo ha yedo kabadu bele kala gbele ko tu gbasi li buluma ha yedo metela mo afa wo dan wodo tina na dana so de ko fe mo afa wo dan jani gouvernement nyalo moro mo karani nu kallon to abulu na sangi biwora nu lolu men kala lagine no diamanka akeni so wulle kono bi ni so wulte se masorona sama jiro fu be kursi bola e be sala sodo la fi loye sa jigi yinato temina kawi fabra ni ala do baka butu nube soron bi nube bla so harigero nube soron nube bla so harigero fo sonani diembele bu hakili ke butu kali yona parce que l'année jama meno o na la korora filele ma pasa isikale nyomali fo mo la mo nyona le ka bulon ka fo ikoto go me kala itakala monye yakili gere le nyi fabra le nyi wodo bato dilele donc moi bire no men konoma prédambe présenter là aba biro présenter nous mi trophée mo bale ayeba kanu fana présenter mo amina gira laila ayay bulosi kuma men goro mo ibe kala fancy kake to budu bay kake farafina kake fancy ika message me masoro
il fana ita hakili ne ye net ya fo moye mote jola mo ma mo fana te wara la mo nyana ibe kala mo susule parce que faso ko le do mam fesa do le mo bekam ya hakili di mo ma mo baraka la même ba ke so bo wa nyefe donc kuma men ne bulu bi kagira sunani de na kagira ko ngo ka den la wole hakato la ka sallawa mo bi kuma kame donc mutna la nyala parce que wante manja ni kwa la wa ma be kala bu mari ka fadi so alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wa imamul mursalin mo be ma president kame kama conseiller na kame mo te kuma la jengala butu kama soron téléphone na kuma le wati tono ka bon ko dura ne be min fo ka se sunani dembera denima malo ka fo ko sunani tena na ila sunani tena sabati la sunani den mo nya dromi fabra sabati na fabra de me ka fabra la sabati ko mo fra mo dire dile de corps et arme kamo fabra la sabati fabra tena sabati la gere ma fabra de mi fanga do fabra la sabati la ma sunani dembe kila mi e lagine kono mi e lagine ko kan kamana ni si bandi kula ni tam bolila ma bekila seneke la BBC ko kala mi be se ka fabra la sabati mo ma jode ma ya longa fo ile klembi semla sunani na kuro ko sunani be bla panna ni le ko ka fo ko sunani be bla panna ile klembi na kuro iloja ina antan sa fabra be sabati kama soro ba to tina bola ba guru to tina na bala akake nyaya kan fo mo lo mo pele de kleni de tena na sunani na sabati la deko ne mo ka don kleni ka bo kleni sunani be sabati so ne be se wa appel lancer la jamama ka barka la ko kan ka full la si jamama ka fo vraiment ay mo wakali mo do ka fo sunani be se sabati la kama so hakliba ka se sunani na mo wakali din ka se sunani na ala ka so bi na fo ti man si amote mama sa man si amote ma mais mo ko ni mo kranu be wuli ko la sunani na ni be se ka fabra la sabati mo konteni be kan mo bula san benye bena ma fabra la sabati kleni wole hakatola ka sala na bi. Donc, mon amène damna la tient, au damna né, une nouvelle, mais même faut les gagner, kasi communication brafama, moi communicant, Mawasidiki Kamara, à nous né, moi to émission bla en place, émission mine blato, émission chaque fois moi dans ma frère n'a dit que signer les carreaux coro, signer fla les carreaux coro. Modi mole invité ka débat créé sopoka modi baro sopoka ka ke tarukudi akaka susudi modi baro vidéo adike minute lolu minute temps modi débat le ke modi mole invité ali e ko kane modi kanabo be se participer à émission non mol bi mangame e bi kuma kame bi tamri à l'émission atna jaela donc ole wassalam.